उत्तरबंग मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में चिकित्सा बुनियादी ढांचा चरमरा गया है। अव्यवस्था की कई शिकायतें आई है। We are the dreamers, the achievers, and the leaders. Come, join us today. इस बार मेयर गौतम देव ने इस समस्या का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया है। फिलहाल उत्तरबंग मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में स्ट्रेचर, ट्रॉली व स्टाफ की कमी है। मरीजों के परिजन टूटे स्ट्रेचर या ट्रॉली पर मरीजों को ले जाते नजर आते हैं। इतना ही नहीं, स्ट्रेचर की कमी के कारण कई मरीज वार्ड तक पैदल जा रहे हैं। मरीज के परिजनों ने विभिन्न समय पर इसकी शिकायत की है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। हालांकि उत्तरबंग मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के रोगी कल्याण समिति के राज्य सरकार के प्रतिनिधि गौतम देव ने कहा कि আমরা পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে গেছি। আগে চেয়ারম্যান হিসেবে 3 বার আমি ছিলাম। ওখানে একটু ওভারঅল মনিটরিং আমরা করব। এই ট্রলি, স্ট্রেচার, ট্রলি বয় এগুলো হওয়া উচিত না। কোনো জায়গায় গ্যাপ হচ্ছে সেটা আমরা নিশ্চিতভাবে দেখব। এটা নর্থ মেডিকেল কলেজ বড় মেডিকেল কলেজ, এটা নর্থ বেঙ্গলের একমাত্র রেফারেল মেডিকেল কলেজ। সুতরাং এখানে এই ব্যাপারটাকে আমরা নিশ্চয়ই আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে এটাকে সলভ করব। এটা দেখব, ঠিক করব। দরকার হলে আরও 30-40টা ট্রলি কিনবো। এটা কোনো পয়সার অভাব হবে বলে আমি বিশ্বাস করি না। আর যে ট্রলিগুলো ঠিক অবস্থায় নেই সব ঠিক করে দেবো। না, আমরা সেই ট্রলি বয় ওখানে অনেক লোক আছে গ্রুপ ডি, এরা কাজ করে না। তাদের প্রপারলি যাতে কাজ করে, মনিটরিং, সিসি ক্যামেরা আছে, সেটা মনিটরিংটা করতে হবে ভালো করে। একটা